Imlek. Harmoni Imlek. Program edukasi bahasa Mandarin kerjasama Radio Magelang FM dan Sekolah Bakti Tunas Harapan Magelang. Harmoni Imlek. Halo sahabat pendengar Magelang FM, perkenalkan saya Ji Laoshi和中国外派教Fang Laoshi. Kami dari SPTH sangat senang bisa kembali hadir menemani Anda dalam acara Harmoni Imlek belajar bahasa Mandarin di Radio Magelang FM. Di episode keempat ini kita akan bersama-sama mengenal 4 perayaan besar yang ada di Tiongkok. 好的，我们开始吧。欢迎方坚老师。我们知道，嘉义里有很多华裔同胞，中国文化也深深吸引着本地朋友。今天我们就想请老师带我们走进中国最重要的4个传统节日，感受其中的魅力与智慧。首先，我们从一个最热闹、最重要的节日开始，那就是春节，对吧，老师？没错，春节又叫农历新年，是中国人心中最隆重、最热闹的节日，相当于西方的圣诞节，它标志着农历旧年的结束和新年的开始。那春节一般是在什么时候呢？春节的日期它不是固定的，它根据农历来计算，通常在公历的1月21日至2月20日之间。比如明年的春节就是公历的2026年的2月17日。Kita tahu bahwa ada banyak orang keturunan Tionghoa di Indonesia dan budaya Tionghoa sangat menarik bagi penduduk setempat. Hari ini kami ingin meminta Fang Laoshi dari China untuk mengajak kami menjelajahi 4 perayaan tradisional Tionghoa. Pertama, kita akan mulai dengan Festival Musim Semi, perayaan yang paling meriah. Festival Musim Semi ini juga dikenal sebagai Tahun Baru Imlek, adalah hari raya terpenting dan meriah bagi masyarakat Tionghoa. Seperti kalau di negara barat adalah Natal. Festival ini menandai berakhirnya tahun Imlek lama dan dimulainya tahun baru. Tanggal festival musim semi ini tidak pasti, dihitung berdasarkan kalender lunar dan biasanya jatuh antara 21 Januari dan 20 Februari dalam kalender Gregorian. Ngomong-ngomong Imlek nih, pasti kita langsung teringat dengan angpao. Kenapa ya kok Imlek itu identik dengan angpao? Kita dengarkan jawaban dari Fang Laoshi yuk. 说到春节，大家最想到的就是红包了。为什么过年要放红包呢？是的，红包啊是中国孩子们最期待的。红包在中国也叫压岁钱。传说古时候有一个叫岁的小妖怪，会在除夕夜出来摸小孩的头，让孩子生病。后来人们发现，用红纸包上铜钱放在孩子的枕边，就能把岁吓跑。因为岁与岁同音，所以就叫压岁钱，寓意着驱邪避祸，保佑孩子们平安健康地度过新的一年。Ya, pendengar Magelang FM, ternyata di Tiongkok itu amplop merah juga disebut uang keberuntungan. Konon pada zaman dahulu kala ada monster kecil bernama Sui yang akan keluar pada malam tahun baru dan menyentuh kepala anak-anak. Saat kepalanya disentuh, itu membuat anak-anak sakit. Belakangan, orang-orang menemukan bahwa membungkus koin tembaga dengan kertas merah dan meletakkannya di samping bantal akan menakuti si Sui itu. Karena Sui dan tahun dalam bahasa Mandarin memiliki bunyi yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Maka disebut uang keberuntungan, yang melambangkan penangkal kejahatan dan melindungi kesehatan serta keselamatan anak-anak di tahun baru. Nah, 原来有这么有趣的传说。那春节还有哪些重要的习俗呢？
春节的习俗啊非常多，比如说贴春联和福字，用红色的对联表达美好的祝愿，而且福字常常是倒着贴，寓意着福到了。全家团聚吃年夜饭，饭桌上一定有鱼，象征年年有余。还有放鞭炮，当然现在很多大城市是禁止的，还可以看春晚。当然春节最重要的精神内核就是回家团圆。Pendengar Magelang FM, ternyata dalam perayaan Imlek bukan hanya amplop merah saja, namun juga ada budaya lain yang masih berjalan hingga sekarang. Contohnya, menempel kertas merah pada daun pintu, menempel tulisan Hanse Fu pada pintu, keluarga berkumpul untuk makan bersama, dan saat makan bersama itu selalu ada ikan pada hidangan malam tahun baru. Yang dalam budaya Tiongkok sendiri, ikan atau yu melambangkan keberuntungan atau hal-hal baik. Dan juga mereka akan memasang petasan dan menonton acara festival musim semi. Yang pastinya dan terpenting adalah mudik ke kampung halaman dan makan bersama keluarga. Harmoni Imlek, belajar tiap detik. Sahabat pendengar Magelang FM, kembali lagi bersama kami dari Sekolah Bakti Tunas Harapan Kota Magelang dalam program Harmoni Imlek Belajar Bahasa Mandarin di Radio Magelang FM. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita. 好的，方老师，感谢老师的分享。现在我们想知道，过了热闹的春节还有什么呢？过了春节就还有清明节。清明节通常在农历的4月4号或5号，它是一个祭祀祖先的肃穆的节日，也是人们踏青游玩、享受春天的欢乐的节日。好的。Pendengar Magelang FM, setelah kita mengenal perayaan yang paling meriah yaitu perayaan Tahun Baru Imlek, sekarang kita mengenal perayaan yang kedua yaitu Qingmingjie. Nah, Fang Lause sudah mengatakan tadi, Qingmingjie itu sesuatu perayaan yang sepertinya kontradiktif. Ya, kita dengarkan lagi ya, katanya Fang Lause apa nih? 这听起来有点矛盾，老师。既有爱思又欢乐。对呀，这正是清明节的独特之处。它的核心是慎终追远，也就是缅怀先人，表达敬意和孝心。所以最主要的习俗是扫墓，家人们会一起去祭扫祖先的坟墓，清理杂草，献上鲜花和食物。那欢乐的一面体现在哪里呢？因为清明时节春回大地，万物复苏，正是郊游的好时候。古人也叫踏青，人们会去郊外放风筝、踢足球，还有吃青团的习俗。这是一种用艾草汁和糯米粉做成的绿色糕点，里面包着豆沙等馅料，非常的清香可口。Tadi saya bilang kedengarannya agak kontradiktif. Ternyata perayaan ini adalah mengandung kesedihan dan kegembiraan. Festival ini biasanya jatuh pada tanggal 4 atau 5 April dalam kalender Gregorian. Festival ini merupakan perayaan khidmat untuk mengenal leluhur, sekaligus perayaan yang menyenangkan bagi orang-orang untuk menikmati tamasya musim semi dan kegiatan musim semi lainnya. Inilah yang membuat festival Qingming unik. Intinya, festival ini adalah untuk mengenal orang yang telah meninggal dan menghormati leluhur, yang berarti suatu tindakan untuk mengungkapkan rasa hormat serta bakti. Oleh karena itu, hal terpenting dalam perayaan Qingming ini adalah menyapu makam, di mana anggota keluarga berkumpul untuk menyapu makam leluhur mereka, membersihkan rumput liar, serta mempersembahkan bunga dan makanan. Lalu, di mana kegembiraannya? Hal yang menggembirakan adalah Festival Qingming bertempatan dengan kembalinya musim semi dan kebangkitan segala sesuatu.
inilah waktu yang tepat untuk bertamasya. Orang-orang kuno juga menyebutnya menapak di atas rumput hijau. Orang-orang akan pergi ke pedesaan untuk menerbangkan layang-layang, bermain sepak bola, dan ada juga tradisi makan kue beras hijau. Kue beras hijau ini adalah kue kering hijau terbuat dari sari buah mugwort dan tepung beras ketan, diisi dengan pasta kacang dan isian lainnya. Rasanya sangat harum dan lezat. Enak sekali. 很好吃是吧，老师？对的，很好吃的。好吃。好的，pendengar setia Magelang FM, ternyata menarik sekali ya perayaan yang ada di Tiongkok. Harmoni Imlek, belajar tiap detik. Nihao teman semua, mari kita sapa gembira. Satu kata, satu cerita, bahasa Mandarin jadi akrab di telinga. Hey, hey, hey. Harmoni Imlek, hey. Belajar Mandarin jadi asik. Dari halo sampai terima kasih. Di radio ini kita berbagi. Harmoni Imlek, oh. Setiap kata penuh arti baik. Bersama kita ucapkan satu-satu. Harmoni Imlek di hatiku. Sekarang kita lanjut ke perayaan yang ketiga. Setelah Imlek dan Qingming berlalu, kita sambut perayaan yang berhubungan dengan Shui. Apa itu Shui? Shui itu adalah air. 原来如此，一个节日融合了悲伤与快乐，这体现了中国人对生命和自然的深刻理解。说完了春天，我们迎来一个和水有关的夏天节日——端午节。是的，端午节在农历的5月初5。关于它的由来，最著名的说法是为了纪念古代的爱国诗人屈原。能给我们讲讲这个故事吗？可以呀。屈原是战国时期楚国的忠臣，他因为国家灭亡而悲愤投江，百姓们因为爱戴他，纷纷划船去寻找他的遗体，还向江中投掷米团，希望鱼虾不要啃食他的身体。后来这就演变成了赛龙舟和吃粽子这2大习俗。所以我们现在吃的粽子，最初是为了保护屈原的身体。没错。此外，端午节时值仲夏，蚊虫滋生，古人认为这是毒月，所以有很多驱邪避毒的习惯，比如说在门口挂菖蒲和艾草，它们特殊的香气可以驱赶蚊虫。小孩子会佩戴五彩丝线编织的长命缕，还有喝雄黄酒，这都是为了祈求健康平安。Festival Perahu Naga. Ya, kali ini kita akan bersama-sama mengenal perayaan yang bernama Festival Perahu Naga. Festival Perahu Naga ini jatuh pada hari kelima, bulan kelima penanggalan lunar. Pada zaman dahulu adalah seorang menteri yang setia bernama Qu Yuan. Selama periode peperangan antar negara, ia menenggelamkan diri di sungai karena kesedihan dan kemarahannya. Kenapa kok dia sedih dan marah? Ternyata karena kejatuhan negaranya. Karena cinta dan rasa hormatnya, rakyat mendayung perahu untuk mencari jasadnya dan melemparkan bakcang ke sungai, berharap ikan dan udang tidak akan memakan jasadnya. Kemudian tradisi ini berkembang menjadi 2 tradisi utama, yaitu lomba perahu naga dan makan congce atau bakcang. Nah, lebih lanjut, festival perahu naga ini jatuh pada pertengahan musim panas, saat nyamuk berkembang biak, yang oleh orang-orang kuno dianggap sebagai bulan beracun. Oleh karena itu, banyak tradisi dijalankan untuk menangkal kejahatan dan racun. Misalnya, menggantung tanaman herbal kalamus dan mugwort di pintu. Aromanya yang unik mengusir nyamuk.
Anak-anak mengenakan benang pemanjang umur yang ditenun dari benang sutra warna-warni dan meminum anggur relgar atau anggur putih yang dibuat dengan merendam bubuk relgar dalam air. Semuanya dilakukan dalam upaya untuk berdoa, memohon kesehatan dan kedamaian. Harmoni Imlek. Sahabat pendengar Magelang FM, kembali lagi bersama kami dari Sekolah Bakti Tunas Harapan Kota Magelang dalam program Harmoni Imlek Belajar Bahasa Mandarin di Radio Magelang FM. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita. Nah, Fang Lao Shi 在端午节里充满了力量和健康的起源。最后，让我们来聊聊一个非常浪漫、充满诗意的节日——中秋节。中秋节在农历的8月15，因为恰逢三秋之半，故名中秋。这个节日的核心是团圆和赏月。为什么月亮在中秋节这么重要呢？因为8月15的月亮是一年中最圆、最亮的。在中国文化里，圆月象征着家人的团圆。对于那些无法回家的人，望着同一轮明月，也能寄托对亲人的思念，所以中秋节也叫团圆节。那中秋节一定要吃的美食就是月饼了。对，月饼是圆的，又和月亮一样，象征着团圆。一家人聚在一起，赏着明月，分吃一块大月饼，其乐融融。月饼的口味也非常多，有甜的豆沙、莲蓉，有咸的五仁、蛋黄等等。除了月饼，很多地方还有赏桂花、喝桂花酒、玩花灯的习俗。Setelah kita bersama-sama mengenal festival Perahu Naga, sekarang kita akan mengenal festival pertengahan musim gugur. Nah, festival pertengahan musim gugur ini jatuh pada hari ke-15 bulan ke-8 kalender lunar. Karena jatuh di pertengahan musim gugur, festival ini disebut pertengahan musim gugur. Inti dari festival ini adalah reuni keluarga dan mengagumi bulan. Mengapa bulan begitu penting di perayaan ini ya? Bulan pada hari ke-15 bulan ke-8 kalender lunar adalah bulan purnama dan paling terang sepanjang tahun. Dalam budaya Tionghoa, bulan purnama melambangkan reuni keluarga. Bagi mereka yang tidak dapat pulang, menatap bulan yang sama terangnya memungkinkan mereka untuk mengungkapkan kerinduan kepada orang-orang terkasih. Oleh karena itu, festival pertengahan musim gugur juga disebut festival reuni. Di festival ini sendiri ada makanan khusus yang selalu disediakan, yaitu yue ping atau kue bulan. Kue bulan berbentuk bulat dan seperti bulan. Kue bulan melambangkan reuni. Warga berkumpul, mengagumi bulan yang cerah dan berbagi kue bulan besar, menciptakan suasana yang penuh sukacita. Kue bulan hadir dalam berbagai rasa, termasuk rasa manis seperti kuning telur, pasta kacang merah dan pasta biji teratai, serta rasa gurih seperti kacang campur. Selain kue bulan, banyak tempat juga memiliki tradisi seperti menikmati bunga osmanthus, minum anggur osmanthus, dan bermain dengan lentera. 听上去就非常美好。从春节的阖家欢乐，到清明的圣明礼赞，再到端午的爱国聚学，最后到中秋的月圆人团圆。中国的4大节日真的串联极了。中国人对家庭、自然、历史和国家的深厚情感。吉老师总结得非常好，这4个节日就像一年中的4个文化坐标，承载着中华民族的价值观念和美好的祝愿。Pendengar setia Magelang FM, budaya Tiongkok sangat indah bukan? Dari kegembiraan keluarga di festival musim semi, hingga perayaan kehidupan di festival Qingming, hingga pengusiran setan di festival Perahu Naga, dan akhirnya reuni di bawah bulan purnama di festival pertengahan musim gugur.
4 festival besar Tiongkok sungguh menghubungkan emosi mendalam yang dimiliki orang Tiongkok terhadap keluarga, alam, sejarah, dan bangsa. Ringkasan yang sangat bagus. Keempat festival ini bagaikan 4 tonggak budaya sepanjang tahun yang membawa nilai-nilai dan aspirasi bangsa Tiongkok. Terima kasih banyak Fang Laoshi karena telah memperkenalkan kami pada pesona 4 festival besar di Tiongkok. Saya harap semua pendengar kami juga dapat merasakan daya tarik budaya Tiongkok. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar kami. Jika Anda berkesempatan, silakan dapat berkunjung ke komunitas Tionghoa yang ada di Magelang setempat selama Festival Tionghoa untuk merasakan suasana perayaan yang autentik. 今天真是太感谢方老师了，用这么生动有趣的方式带我们领略了中国4大节日的风采。希望各位听众朋友也能从中感受到中国文化的美丽。谢谢吉老师，谢谢各位听众。如果大家有机会，非常欢迎在中国节日的时候到我们马吉朗当地的华人社区去感受一下地道的中国的节日气氛。好的，再次感谢房老师，今天的了解中国文化节目就到这里，我们下期再见。再见，听众朋友们，Sampai jumpa lagi。Harmoni Imlek. Program edukasi bahasa Mandarin kerjasama Radio Magelang FM dan Sekolah Bakti Tunas Harapan Magelang. Harmoni Imlek.